हाय गुड मॉर्निंग मुझे काल सकाळ उठिले ताबला बजाय इच्छा बोलिका ताबला बजाइले नाचिले मु तापर कौन और मैं बेस हुआ देखो सांग मैंने मुझे खेल सजाई देखो ఇప్పుడు బుట్టలు చెల్లిన మోయి మోలుగా o पेंट పెంచి o షార్ట్ మోయిడొచ్చు మోయినా ঘরకు పోయిరే हम खाते पे खाते पे अच्छु आज साइकिल साइकिल मारुची बाकी साइकिल मारुची साइकिल मारुची बापा माने बाहर के जाओनी আমার কোয়া ভাষা মুখ হয়েছি আজকে তো ঘোড়ায় নিয়েছি তো কোয়া ভাব দেজম বইলা দেজম পার্টি হয়েছি আজকে সাথে পক্ষে এরকম বড় হয়ে যায় মুন্ডটা আজকে সাথে মুখে ওগুলো খুব সঙ্গে মানে তাই লাইক করতে সাবস্ক্রাইব করতে আমি চাই মামা এই তলগুলো উপরে সবটুকু এই তলগুলো ইগল সবটুকু আমি দৌড়ছু পুরো পুরা ধোইব ইগল মুন্ডকু ইগলটা মু উড়িয়াকু কন কইব তাহলে ইগল কম্পার্ট কইব নি 뭐니야 이상 막 우리 불살